Good day, everyone. So let's continue our discussion on the tree data structure. But now we will specify our tree into complete binary tree and binary search tree. So the learning objectives for this topic is to differentiate binary search tree and complete binary tree. Next is to implement binary search insertion and binary search tree deletion, and also including the search operation of our binary search tree. So here's a definition of the complete binary tree. So the complete binary tree is a tree or a binary tree in which all the levels are filled except possibly the lowest one, which is filled from the left. So in this case, no, ang atoang lowest is this. Okay? Ang level. So kung kabantay mo, diri nga side sa left, mas puno siya kaysa diri. Okay? So unahon na to og puno ang sa left side kaysa sa right side sa ato ang binary tree. So, for example, we will insert data. Example na atay 25, 18, 30, 80, 16, 25. So, to insert, 26 na lang kay nanay 25. So, to insert that in a binary tree, tora na siyang ibutang from the root 25, 18, sunod 30, sunod 80, sunod 16, then 26. So, ingana lang siya, no, to complete the binary tree. So, unahon ni mo diri og suwat sa left, then to the right. Then, unahon ni mo nga ma-complete each level. So, kung kabantay mo, kung unahon sa ni natog suwat diri nga level, usa ta mo amban diri sa ubos. So, that's the complete binary tree. Okay? So, sayon ra na siya. Wala na siya isuwat diretso from left to right for every level. Now, for the binary search tree, so this is a data structure that quickly allows us to maintain a sorted list of numbers. So, from the smallest to kananaay greatest number, or any data that can be sorted. Okay, dasa kay naa lang siya specific order on how to sort it. So it's called a binary tree because each tree node has a maximum of two children. Then it's a search tree because it can be used to search for the presence of a number, just like what we had in our array nga kanang sorting of searching of a data using binary search. Okay? So, these are the characteristics of a binary search tree. So, tanan na nodes, all nodes of left subtree are less than the root node. Less than the root node ang naa sa left nga subtree sa root. Then, all nodes of the right subtree are more than the root node. So, dapat mas dako ang mga naa sa right subtree kaysa sa root node. Then, lastly, both subtrees of each nodes are also binary search tree, meaning they have the above properties. So, kato na pong mga ubos nga subtree, dapat binary search tree gihapon nga all nodes of left subtree kay less than sa root, and all nodes sa right subtree niya greater than sa naa sa iyahang root node. Okay? Or iyahang parents.
Okay? So, this one, what do you think is this kanang na ay 3? Binary search 3 ba siya? So, check na to. Si 3 less than ni 8. So, check siya kay naa sa left. Si 1 less than sa 3. Check siya kay naa sa left ni 3. And also, naapod siya sa left ni 8. So, less than man siya. Now, for number 4, naa siya sa right ni 3 since greater than ni siya ni 3. But, naa siya sa left ni 6 since less than man siya ni 6. And, it's also in the left of 8 kay less than man siya ni 8. Then, 10 is greater than man ni 8. So, that's why this is in the right sub-tree. Now, here, ari na punta sa isa ka kanang tree. So, we have 8 as the root. So, naa sa right niya si 10 since greater than. Si 3 since less than naa sa left. Si 1 naa sa left ni 3 and ni 8. So, less than man siya. Check ni siya. Check na sila. Si 6 less than ni 8. So, naa siya sa left ni 8. But greater than ni 3. So, naa siya sa right ni 3. Si 2. So, less than siya ni 6. So, naa siya sa left ni 6. But is it greater than 3? Naaman siya sa right ni 3. So, dapat naa siya sa left ni 3. Kay less than man siya ni 3. Although naa siya sa left ni 8, no, kay less than siya. Pero dapat, tanawon po ni mo ni 3. So, dapat naa siya ni left. Unya, ari na po sa right ni 1. So, dapat kani siya, kaning kanana ay 2 dire, mabalhin siya sa right ni 1. Okay, so, this is not a binary search tree. This one is a binary search tree kay nakuha niya tanang characteristics sa binary search tree. This one, tungod ni 2, nga naa siya sa right ni 3, even though less than siya ni 3, so mao na, dili na ni siya binary search tree. Okay? So, before we start with the deletion of a binary search tree, ato sang i-discuss on how to insert data from in a binary search tree. So, before ta mag-delete ha. So, example, mao gihapon ni ato ang data. So, we have 25, 18, 30, 80, 16, 26. So, we start with this one, 25. So, mao ni ato ang root. Na. Then, 18. Since 18 is less than man siya ni 25 sa atong root, arita sa ihang left. Ana. Okay, now we have 30. So, magsugod ta kanunay sa root o compare. So, since 30 is greater than 25, so arit siya right ni 25. Now, we have 80. Since 80 is greater than 25, arita sa iyang right ni 25. Then, naamay sud ang right ni 25, i-check na po nato, is 80 less than ni 30. So, greater than man siya, dapat na siya sa right ni 30. Greater than man siya ni 30. Ari na punta ni 16. So, 16, compare sa 25, less than. So, mag-left ta. I-compare siya sa 18, less than. So, mag-left gihapon ta. Ana. Lastly, we have 26. So, greater than siya ni 25, but less than ni 30. So, diri siya sa left ni 30. Okay? So, remember our previous discussion with tree traversals. If we would write the in-order traversal of this one, in order no, so nga na siya. Ana.
na. So, in order, kaduha mo agi. 1, 1, 1, 2. So, isuwat na to 16. Asa ha? Dere lang sa ubos. 16. Sunod. Kaduha na dayon siya ni 18. So, we write 18. Then, kaduha na po siya ni 25. So, we write 25. Then, 1 pa siya ni 30, 1 ni 26. Kaduha ni 26, so we write 26. And then, kaduha na siya ni 30, so we write 30. And then, 1, then kaduha ni 80. So, 80. And, wala na, humana na, suwat na tanan. 2, 4, 6, 2, 4, 6. So, take a look at this in order nga traversal nato. So, naka-arrange siya no from lowest to highest nga number. So, that's why ingana ang forma ni binary search tree. So, inig-write nato niya in order nga traversal, it would write the lowest to highest. So, na-jud siya specific orders ato ang tree. Okay, so that's the insertion of our binary search tree. Okay, so now let's pause our video later kay maghatag na pagkuglain nga sample, then you will write the binary search tree. Okay, so example no na atay atong number is 28, 15, 30, 22, 16, 35, 40, 80, 60. Okay, so please pause this video and write your binary search tree before continuing with this video. Okay, now let's write the binary search tree of this data. So let's start with start ta aning 28, okay, as the root. So 28. And then, since 15 is less than 28, arita sa left. Sa atong tarungon. Then 30 greater than ni 28. Then 22 less than, so but greater than ni 15, so arita sa right ni 15. 16, it's less than ni 28. Ari na po ta ni 15. Since greater than man siya ni 15, arita ni 22 sa right. But less than man siya ni 22, so mao na ni ato 16. Okay? Then 35. So greater than, then greater than gihapon siya ni 30, so ari ang 35. And 40 greater than ni 28, greater than ni 30, greater than ni 35. So, diri siya. 80. So, naara siya diri gihapon mag-agi. Now, we have 60. Greater than siya ni 30, 35, 48. Ari 40. Greater than siya ni 40, but less than ni 80. So, naana siya ari. Isibo gamay.
60. Ana. So, mao na dayon ni ato ang binary search tree. So, if you try to look at this, compare this with the complete binary tree, so, dili siya dili siya pantay. Okay? So, ang binary search tree may not be a complete binary tree. Okay? So, that's for the insertion of our binary search tree. Now, for the deletion, so we have 3 cases for the deletion. So, the first case is that the node to be deleted is a leaf node. So, what we will do is just we delete the node. Okay, so since dili man kaayo pantay atong tree ani, mag-usab taglain nga binary search tree. Maglahi tag kuan data. Still start with 28 lang. And then 20, 16, 22, 21, and then we have 40, 38, 35, and then we have 39, 47, 42, onya 50, and sige, kana lang siguro. Okay, so we have this 28, 20, 16, 22, 21 na sa left side, then 40, 38, 35, 39, 42, 50, 47 sa right side. So, i-check down ninyo, betanan bang naa sa left kay less than sa iyahang parent. 16 less than ni 20. Si 22 greater than ni 20 less than ni 28. 21 less than 22. Greater than siya ni 20. Mo na siya sa right ni 20. At na siya sa left ni 28. So, si 40 greater than si 38 less than ni 40 but greater than ni 28. 35 is less than 38, less than 40 na siya sa left, but greater than 28. Okay? Sige. So, let's start with the first nga case. So, asa man ani ang leaf node? So, kani ang example sa leaf node. Kani si 16, kay walay child, o kani siya. Okay, so kani lang atong i-delete si 16. So, how do we delete a leaf node? We just erase it. Simply delete. So, mawala na dayon ang kuan ni 20. Ang iyahang left. Okay? Tarungan sa natin. Okay, next. What if ato ang node kay naay isa ka child node? So, in this, tanaw sa nato ha. So, that's for the first case to no, leaf node. So, ang second case di ay is that
the node to be deleted has one child. So, na isa ka child. And we just replace the node with its child node. Replace ra siya sa iyang child and then remove the child node from its original position. Okay? So, ang buhaton ana. So, asa man ani ang isa ra ang child. Sample kaning 22. Naa siya isa ka child nga 21. Pwede pod si 20, isa ra iyang child si 22. Okay? So, kanilang 22 atong unahon sa 22. Okay, so how do we delete if na isa ka child? So, if i-delete mo si 22, pulihan ang sa giingon dire. Balik ta ha. Replace the node with its child node. Unya, i-remove ang child node sa iyang original position. So, i-replace siya. So, si 22, pulihan na to og iyang child node, which is 21. So, ang mahitabo, 22, mahimo na ng 21, and then, delete, i-remove ang child node sa iyang original na position. So, remove. Ana. Okay. So, what if okay, kana daw. Si okay, now, what if si 20 mao'y i-remove? Okay, so ang mahitabuan na, si 20 pulihan og mahog nga pulihan siya og 22 or pwede ra siya directly nga naon siya ana. Mahog siya nga ingana na. So gipulihan ra dayon siya ni 22. Okay, para dili nta magsibog-sibog aning sa 1. Kay connected naman ni sila daan. So, gi-replace ra nato si katong 20 with 22. Okay? So, that's it for the deletion of a node with one child. Okay. Now, how about if kanana ay ato ang i-delete is another case na po din ha. So, this time, case 3 is the node to be deleted has 2 children. So, unsaon man siya if 2 children ang i-delete. So, example kaning 40. So, get the in-order successor of that node. Then, replace the node with the in-order successor. Remove the in-order successor from its original position. So, karon na atay 40. Ay, sorry. Unsa man ang in-order successor ni 40? So, this is the in-order. Kaning 42. So, we will remove 40. I-replace na to siya with 42. And then, delete the 42 from its original position. Na. Okay? So, mo na siya. I-check ninyo ang tanang naa sa left ni 42 less than gihapon niya. Nasa right niya greater than niya. So, that's how we delete a node with 2 children from the tree. So, kanang binary search tree niha para ma-maintain gihapon nimo
ang iyahang order sa binary search tree. Okay? So, that's all for this topic, and I hope nga makasabot ra mo ani, then maghatag lang ko og additional nga samples that you will insert and search then delete. Okay? So, thank you everyone for listening.